जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा अगस्ट मास 1 तारिख गुरुवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहिबी। जय जगन्नाथ। मेष राशि। मेष राशि। मेष राशि पाई कार्ड कहूँ आपण आज निजर सुख सामग्री मन करंतु किछि जो जिनस किनिले आपण खुशी हेबे ता छड़ा स्टेशनरी जिनस मन करंतु आपण ड्रेस पटा हो जोता हो जेमिति आपणकर शौकीन जिनस सेमिति किछि आपण किनिबा भली सुजोग मिल पारे। ता छड़ा रिलेशनशिप आपणकर आज बहुत बढ़िया रहिबो। जदि भल नाही ताले आपण ताको आज चेष्टा करंतु भल हो जिवो हेई पारे भल हेई पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन अति उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नेकी व्यस्त रहिबे। व्यवसायी माने सुरुखुरे व्यवसाय चलेबे। जदि कई कला क्षेत्र रे थांती ताले तांको पई आज दिनटी बहुत बढ़िया रहिबो। वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति आपण आज किछि पैसा पत्र बाबद रे किछि नुआ योजना करिवे किंबा लॉन्ग टर्म रे इन्वेस्ट करि पारंती किंबा आपण केमिति अधिक रु अधिक पैसा करिवे सेथि पई गोटे बड़ योजना करिवे। ता छड़ा आपण कुहा जाउछि माटी संगे जोड़ी हेकी किछि काम करंतु आपण पई भल रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नेकी नुआ ढंगरे आरंभ करिवे किछि नुआ बही पत्र सागर जोड़ी की पढ़िवे। व्यवसायी माने उत्तम लाभ करिवे। मिथुन राशि। मिथुन राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज ईश्वरंक पाखरे सरेंडर करिवे। जेमिति कि आपण सबडू हारि गले आपण पाखरे किछि जितवा भली परिस्थिति नाही केवल ईश्वर ही भरोसा एमिति आपणकर मूड रहिबो। नचेत आपणकर स्वास्थ्य किछि बिगड़ी पारे जो थरे कि आपण विश्राम नबा पई चाहिबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन चलनीय रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नेकी अवहेला करिवे। व्यवसायी माने व्यवसाय धीर मंथर गति रे चलेबे। कर्कट राशि। कर्कट राशि पई बहुत बढ़िया कार्ड। कर्कट राशि व्यक्ति आपण आज किछि नुआ काम आरंभ करिवे जेमिति कि आपण को तार सबु कॉपी मिल जाइछि केवल आपण काम आरंभ करिवे एमिति हेई पारे। आपण को किछि रास्ता मिलिला आपण कार सहाय्य बिना सहाय्य रे आपण काम करिवे आ आपण काम भी सुरुखुर रे हेई परिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन अति बढ़िया रहिबो। बिना बाधा रे आगो को बढ़िबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नेकी खुशी रहिबे। व्यवसायी माने सुरुखुर रे व्यवसाय करिवे। सिंह राशि। सिंह राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज निजको असहाय अनुभव करिवे। जेमिति कि आपणकर किछि करिवार क्षमता नाही किंबा आपण जहा चाहिले भी करि परिबेनी तेनु आपण किछि डिसीजन भी आज नै परिबेनी। आपण आज जदि आपण पाखरे किछि असुविधा आसे किंबा डिसीजन नबा पड़े ताले आज दिन अटकी जांतु तापरे भाभी चिंती कि जहा करिवा कथा करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन एतेटा सुखमय नुहे। लव रिलेशन रे किछि असुविधा हेई पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नेकी चिंतित रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे ध्यान हटेला भली परिस्थिति हेई पारे। कन्या राशि। कन्या राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज छोट पिला भली काम करिवे। जेमिति छोट पिला माने काहाटू किछि देखि आसिले शिखिले से सांगे सांगे आसी घरे आरंभ करदेले बिना सहाय्य रे से हेले हो न हेले नाई एमिति आपण आज किछि काम करिवे जोटा कि आपणकर सफलता मिली पारे न मिली भी पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन चलनीय रहिबो।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦେବେ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଆଜି ରହିବ ଯେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଯେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କିଛି ଆଶା କରିବେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳି ବି ଯାଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କାମ କରିଥିବେ। ଆଜି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଶା କରିଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଅତୀତର କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କାମ ଏଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବେ। ସେ ବଡ଼ ଧରଣର କାମ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା ବି କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହିପତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଉ, ଆପଣ ଅନ୍ୟର କାମ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ହେବନି। ତା ଛଡ଼ା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯେଉଁ କାମଟା କରିବେ ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବେ। ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସଚେତନ ବି ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କାହାର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ବିଷୟରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କଥା। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇନପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇପାରିବେନି। ଏମିତି କିଛି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବଳ ଜାଣିବେ, କେହି ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି କିଛି ହୋଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏତେଟା ଭଲ ରହିନପାରେ, କାହିଁକିନା ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଧୋକା ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି।